ugma gini. Against Cleveland last year. Cleveland beat us. All the fans in the section was making fun of me. I was like, you know what? Tomorrow, me and my Niners are going to wake up and go right back to our high lifestyles. Grabing pansay sa bahay. Kilid na. Lahi naman din Lahi na ni. Yeah. Asa naman eh. Atubangan na ang kilid na ta. Dito takot. Dito ta. Ta. Di na to pwede. Grabe oh. Ha? Makita mo na bro ni Danilo, bro, grabe. Ulo na makita to. Di, buong katawan naman. Buong katawan naman, pero nasa TV lang. Nasa TV lang, wala. Grabe ay. Gwapo kay Lawas ikan. So lahi di kanilo mundo kayo. Solid ba solid? Apriyas pa sila. Kuani, gwapo ginindula ni. Dipot piyansa si Kanilo eh. Pero asa pa ka Kanilo? Ha? Kanilaw? Ako, kinahanglan yun i-domina ni Kuan. I-domina ni Kanilo. Nga di siya kumpiyansa ng yang sulod ba kay mayo kay magpabilin si Kuan. Pabilin si Crawford. Kana yang hook bitaw. Kana bitaw murag sagpa lang niya bukan kay na. Hulog lang ba? Dito man tao. Diyan man pala parking. Grabing tao. Bro, where are you going, bro? Grabing tao. Grabing tao. Grabing tao no? Gor. Tagaan ko pa lagi. Tagaan ko pa nga itong nagpaabot diri. Tuwa pa itong kasulot. Wala na din, sa'yo din, dapat. Uy. Nanay aeroplano alin dyan? Ano? Duterte daw sabi niya. Grabe. Dito takot daw. Ha? Grabe. Grabe tao. Grabe nga tao yan. Grabe nga tao yan. Sana mabigay kayo. Get back. Ganun lang din kalayo. Wala na. Layo masyado. Ganun kalayo. Standing tapos ganun kalayo. Wag na. TV ka na lang. TV ka pa rin. Doon kasi manonood. Bukas na naman ni Inoue, no? Bukas na makaga. Está la playera. Way libre. Kita sa libre min. Gani, wala na gani.
Ah. Pungutan na, Gor, pungutan na pila na, Gor. Ah, piste. Mahal di ay. Ngita tag libre. Ah.